मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आपके और अपने फ़ायदे की बात करने वाली हूँ, जो कि हमने सब कुछ भुला रखा है और इस जहान को अपने साथ जोड़ रखा है और उसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। वो है कब्र। कब्र की ज़िंदगी देखी जाएगी और बाकी दुनिया के सब काम कोई बात नहीं, इसे अभी करना चाहिए। तो हमारे साथ क्या जाना है ये भी आज हम देखेंगे, और हमने जो दुनिया में कमाना है वो कितनी देर और कितनी तादाद में हम साथ लेके जा सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। और आज का यही हमारा मौजू और टॉपिक है। हम तमाम कामों के लिए पेश गई इक़दामात करते हैं और कर लेते हैं। सर्दियों से पहले जैसे कि गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं, और गर्मियों से पहले हम अपना ठंडक का इंतज़ाम करते हैं। जैसे कि आप लगा लें कि हमें पानी चाहिए ठंडा, कपड़े चाहिए ठंडे, और जहाँ पर हमने सोना है वो जगह चाहिए ठंडी। तो जो भी हमारे घर का माहौल हो या ऑफ़िस का माहौल हो या बाहर का हो या कोई बिज़नेस का हो, जैसे भी आप लगा लें, हमारा वो माहौल गर्मी में ठंडा होना चाहिए और सर्दी में सर्द गर्म होना चाहिए। तो ये है जी हमारा नेचर, हर बंदे का, आपका, हम सब का यही नेचर है। और हम इसी तरह अपने इंतज़ाम कर लेते हैं ताकि हमें आगे आने वाले टाइम में कोई भी मुश्किल ना हो। सुबह होते ही दोपहर और रात के खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। रात घर जाने से पहले सुबह के नाश्ते का सामान ले कर जाते हैं ताकि हमें सुबह कोई परेशानी ना हो या लेट ना हो, हमें अपना इंतज़ाम कर लेना चाहिए जी। बाहर निकलने से पहले, यानी कि बारिश हो रही है तो हमने क्या करना है जी, अपने साथ छतरी का इंतज़ाम करना है। अगर हमने जी रात को निकलना है, अंधेरा है, और हमें जो है लाइट का इंतज़ाम करके निकलना है कि ताकि मेरे लिए कोई मुश्किल ना पैदा हो, तो हमें ये सारे इंतज़ाम याद आ जाते हैं कि हमारे लिए ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी और लाजमी है, अहम है ये, कि हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा है और ये हमारी लाइफ है और इसी तरह हमने इसे गुजारना है। कहीं हमने दूर जाना है, सफ़र पर जाना है, तो हज़ारों चीज़ें हमने साथ ले लेनी है जी। मुझे ब्रश की ज़रूरत है, हेयर ब्रश की ज़रूरत है, टूथ ब्रश की ज़रूरत है, मेरे पास पेस्ट होना चाहिए, या मेरे पास गर्मी है तो ठंडे कपड़े होने चाहिए, सर्दी है तो गर्म कपड़े होने चाहिए, शॉल होनी चाहिए, कंबल होना चाहिए, या मोज़े होने चाहिए, या ग्लव्स होने चाहिए, या गर्म शॉलें हों, जैकेटें हों, गर्म चीज़ें हों, ताकि मुझे ठंड ना लग जाए। तो इस तरह से हम अपना इंतज़ाम पूरा करते हैं, फिर जाके गाड़ी को पूरा भर लेते हैं, और बैग भरे होते हैं बड़े बड़े। हम कहते हैं जी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा होना चाहिए, ये भी रख लें। बच्चे भी हमें कहते हैं मामा या पापा ये रख लें, आपको किसी चीज़ की मुश्किल ना हो या आपको कोई भी तंगी ना आए। लेकिन लेकिन कब्र की तवील ज़िंदगी के लिए तैयारी करने पर आमादा नहीं हैं, बल्कि हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि देखा जाएगा, जब सर पर पड़ेगी देखा जाएगा। भाई जब सर पर पड़ेगी तो देखा जाएगा। कब्र की तैयारी नहीं करनी, कब्र की तैयारी तो करनी ही नहीं है ना। वो तो हमें पता है कि जी अल्लाह पाक तो सबको याद रखा हुआ है, वो भी मर गया, उसका ऐलान हो गया, ये फैमिली से फ़ोन आ गया कि आ जाएं जी फ़लाँ की मौत हो गई और हम सब ने जाना है वहाँ इकट्ठा होना है, वो चला गया। ये फौत हुआ है, वो चला गया, पड़ोसी फौत हो गया, वो चला गया। लेकिन हमारे दिल को पता क्या तसल्ली है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और यकीनन हमारे दिल को सारा पता है कि हम इतने इतने बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हमें सारा पता है कि एक सेकंड लगना है। तबीयत ख़राब तो होती नहीं, कभी कभी तो देखते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता, सोए सोए सो जाते हैं। लेकिन दिल को पक्की तसल्ली दी हुई है कि भाई तू घबरा ना, देखा जाएगा जब सर पे पड़ेगी। भाई जब सर्दी के लिए इंतज़ाम होते हैं, देखा नहीं जाता कि भाई कहाँ से लेंगे कंबल, कहाँ से लेंगे ये चीज़ें, तो तब आपको देखा नहीं जाएगा। जब गाड़ी का एसी ख़राब हो तब देखा नहीं जाएगा, कमरे का एसी ख़राब हो, ऑफिस का ख़राब हो, वो तो देखा नहीं जाता। वो तो इंतज़ाम करके जाना है भाई, पहले फ़ोन कर दे कि आए, मिस्त्री है या कारीगर है या इंजीनियर है, वो पहले आके मेरा एसी ठीक करे फिर मैं आऊँगा। तो ये तो हुआ इंतज़ाम, ये है दुनिया का इंतज़ाम। तो आप लोगों को ये नहीं याद कि हमने जो कब्र का इंतज़ाम करना है वो कैसे करना है, वो किसने करना है और क्यों करना है और किस लिए करना है। वहाँ पर हमने ज़िंदगी
گزارنی ہے، زندگی گزارنی نہیں ہے، زندگی بھر رہنا ہے۔ وہاں سے کہاں جانا ہے؟ کوئی اور ہے راستہ؟ کوئی راستہ نہیں ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قبر سے جنت تک یا پھر قبر سے دوزخ تک، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ پاک ہمیں ایمان دے کہ ہم اپنے قبر کی تیاری کریں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ یقین کریں، خربوں بھی کما لیے، کروڑوں بھی کما لیے، لاکھوں بھی کما لیے، تو ہمارے ساتھ کیا جانا ہے؟ کفن کا ایک ٹکڑا کیا جائے گا؟ صرف اور صرف کفن کا ٹکڑا۔ دولت بھی دھری کی دھری رہ جائے گی، پراپرٹیز بھی یہیں پر رہ جائیں گی، اور جو بھی ہم نے اچھے برے کام کیے وہ ہمارے یہیں پر رہ جانے۔ جانا کیا ہے؟ ہمارا اعمال۔ جانا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک کفن کا ٹکڑا، وہ بھی قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہی وہ کل سرمایہ ہے جس نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ یا میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو وقت تو جا رہا ہے، وقت تو نکل رہا ہے، یہ گھڑی ٹک 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 کی آواز دے رہی ہے، تو یہ وقت جا رہا ہے، یہ ٹائم ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری کریں اور اپنے ٹائم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچائیں۔ خدا را ہم اپنے ٹائم کو بچا لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ پاک کی تسبیح کریں، اور اللہ پاک سے معافیاں مانگیں۔ چاہے آپ کہتے ہیں نا میں بہت اچھا ہوں، پھر بھی کہیں کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی بھی خطا ہوئی ہے مجھے معاف کر دے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بھائی میں نے تو اپنی ساری زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا۔ کسی کا دل ہی دکھ جاتا ہے، کوئی بھی ایک قدم بھی ہمارا غلط نکلتا ہے نا، وہ بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکوکار اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا کرے، ان کی صف میں کھڑا کرے، اور جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے، اور اللہ پاک ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول کریں، اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، یا کہ آپ 100 سال بعد جائیں، جانا ضرور ہے، تو اس کی تیاری ہمیں لازمی کرنی چاہیے، جیسے ہم دنیا میں رہ کر ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے تیاری کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ جی تو ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں اچھی بات کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی اچھی بات لے کر آؤں گی۔ میری پوری کوشش ہے، اور آپ جتنے بھی مسلمان میرے بہن بھائی جو ہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اور شیئر نیکی کی نیت سے کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ 2000 نیکیاں میرے ہیں کھاتے میں، اور انشاءاللہ جو آگے اس کو شیئر کرے گا اس کے 3000 نیکیاں اس کے جو بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگا انشاءاللہ اس میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت فرمائے، خوش رہیں جہاں بھی رہیں، اور اپنے آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیں اور ڈٹ جائیں۔ دنیا کی بھی تیاری رکھیں اور آخرت کی بھی تیاری رکھیں، اس کے لیے بھی ہم نے سامان چاہیے، جہاں جا کر ہم نے سونا ہے۔ آخرت کا گھر ہمارا آخری گھر ہے، اس کے لیے سامان کے بغیر تو گھر اچھے نہیں لگتے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جی، جزاک اللہ۔